کورونا کی امکانی تیسری لہر کے خطرے کے درمیان آندھرا پردیش میں آج سے باقاعدہ درس و تدریس کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ آندھرا پردیش حکومت نے آج سے ریاست میں اسکول اور کالجوں میں تعلیم کو بحال کر دیا ہے۔ آف لائن کلاسز کا کووڈ قواعد کے ساتھ آغاز ہو گیا ہے۔ حکومت نے کووڈ پازیٹیوٹی کی شرح میں 10% سے کم درج کیے گئے علاقوں کے اسکول اور کالجوں میں باقاعدہ کلاسز کے آغاز کے احکام جاری کیے ہیں۔ سیکرٹری محکمہ تعلیم راج شیکھر نے رہنمایانہ خطوط جاری کیے ہیں، جس کے مطابق ہر کلاس میں 20 طلبہ کی اجازت رہے گی اور ہر طالب علم کے درمیان 6 فٹ کا فاصلہ رہے گا۔ کلاس میں زائد طلبہ ہونے پر 2 یا 3 بیچز کا اہتمام کیا جا سکتا ہے۔ ہر ہفتے ایک بیچ کے 2 طلبہ اور ایک ٹیچر کا کورونا ٹیسٹ لازمی طور پر کرایا جائے گا۔ دوپہر کے کھانے کا نظم بیچز کی شکل میں کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ اسکولوں کی کشادگی پر طلبہ اور سرپرستوں نے ملے جلے رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ All teachers and students are following the standard operating procedures given by our authorities, and we are encouraging the students to follow the COVID protocols properly at school and as well as at the home. And as schools have been started from today, almost 40 to 50% students have attended the school today, and the very first day itself we have started issuing a Jagananna Vidya Kanuka kits to the students, which comprises all textbooks, notebooks, belts, shoes, dictionary and everything, including uniform also. So students need not have to purchase any item required for the school. So all the students are very happy and parents are also very happy. 20 students for each class, so that we can maintain a social distance in the classroom also, as well as they are being screened at the entrance, so that if any case of COVID or any problem is there, they will be sent back to the home with the precautions. And as well as during lunch and at the recess time also, all the staff members are taking utmost care for maintaining the social distance between the students. I am feeling so excited because last year YS جگن موہن ریڈی ضلع مشرقی گوداوری کا انہوں نے دورہ کیا۔ انہوں نے گناورم ZP ہائی اسکول میں منابڈی اور ناڈو نیڈو کے پہلے مرحلے کا آغاز کر دیا ہے۔ پہلے مرحلے کے تحت 15,615 گورنمنٹ اسکولوں کو 3,669 کروڑ روپے کی لاگت سے انفراسٹرکچر تیار کیا گیا ہے۔ جگن نے حکومت میں کلاس رومز کا معائنہ کیا اور گرین بورڈ پر آل دی بیسٹ لکھا اور طلبہ کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ انہوں نے جگن انا ودیا کنوکا پروگرام کے دوسرے مرحلے کا بھی آغاز کیا ہے اور طلبہ میں کتب، بیگ، ڈریسز، شوز حکومت کی جانب سے تقسیم کیے گئے۔ ریاستی نائب وزیر اعلیٰ امجد بادشاہ نے کڈپا میں ناڈو نیڈو پروگرام میں شرکت کی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت شعبہ تعلیم، صحت اور زراعت کو ترجیح دے رہی ہے۔ 15,000 سے زائد سرکاری اسکولوں کو کارپوریٹ طرز پر ترقی دی گئی ہے۔ ودیا کنوکا اسکیم کے تحت طلباء کو درسی کتابیں، یونیفارم، جوتے فراہم کیے گئے ہیں۔ اسکالرشپ بھی دی جا رہی ہے۔ آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ YS جگن موہن ریڈی کے پروگرام میں ایک بڑا حادثہ ٹل گیا۔ جگن موہن ریڈی ودیا کنوکا پروگرام میں شرکت کرنے والے تھے۔ وزیر اعلیٰ کے دورے سے پہلے جنریٹر میں آگ بھڑک گئی۔ فائر بریگیڈ اور پولیس نے آگ پر قابو پا لیا۔ حادثے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ آندھرا پردیش کے گنٹور میں کل دن دہاڑے ایک نوجوان نے انجینئرنگ کے طالبہ کا تیز ہتھیار سے حملہ کر کے قتل کر دیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ ربیہ نامی طالبہ ناشتے کے بعد واپس ہو رہی تھی اور سیاسی ریڈی نامی نوجوان نے سڑک پر لڑکی کا ہاتھ پکڑ لیا اور حملہ کر دیا۔ یہ معاملہ CCTV میں قید ہو گیا۔ مقامی افراد تماشائی بنے رہے۔ لڑکا حملہ کر کے فرار ہو گیا۔ مقامی افراد نے اسپتال منتقل کیا۔ ڈاکٹروں نے لڑکی کو مردہ قرار دے دیا۔ پولیس نے بتایا کہ لڑکا اور لڑکی سوشل میڈیا پر فرینڈز تھے۔ پولیس نے معاملہ درج کر لیا ہے۔ ادھر وزیر اعلیٰ YS جگن موہن ریڈی نے لڑکی کے قتل پر افسوس کا اظہار کیا ہے اور مقتول کے اہل خانہ سے اظہار ہمدردی کی ہے۔ قصوروار پر کڑی کارروائی کرنے کی ہدایت دی ہے اور ساتھ ہی مہلوکہ کے ارکان خاندان کے لیے 10 لاکھ روپے معاوضے کا بھی اعلان کیا ہے۔
गुंटूर में यौम आज़ादी के मौके पर पुलिस ने बीटेक थर्ड ईयर की तालिबा को छुरा घोंप कर कत्ल करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक रमैया और शशि कृष्णा की शनाख्त 6 महीने पहले इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी। बाद में शशि कृष्णा ने रमैया के कॉलेज जाना शुरू किया और मोहब्बत का इजहार करना शुरू कर दिया। रमैया के इनकार पर इसे कत्ल कर दिया गया। आंध्र प्रदेश की वज़ीर दाखिला सुचरिता ने महलूक इंजीनियरिंग के तालिबा के अफराद ख़ानदान से मुलाकात की। उन्होंने तालिबा की मौत पर अफसोस का इजहार किया और कहा कि इस तरह के वाक़यात को रोकने के लिए हुकूमत संजीदा इक़दाम कर रही है। उन्होंने कसूरवार को कड़ी सज़ा दिलाने का ऐलान किया है। वज़ीर दाखिला ने महलूक लड़की के अहल खाना को वज़ीर आला की जानिब से ऐलान करदा 10 लाख रुपये मुआवजे का चेक हवाले किया। वज़ीर दाखिला के दौरे के मौके पर तेलुगु देशम और YCP कारकुनों के दरमियान नारेबाजी की गई। पुलिस ने तसादुम को रोक कर एहतजाजियों को मुंतशिर किया। కుటుంబానికి ఆర్థిక సాయంగా 10 లక్షల రూపాయలు పంపించడం జరిగింది. మరి నియోజకవర్గ శాసనసభ్యులైనటువంటి మెరుగు నాగార్జున గారు మరి నిన్నటి నుండి ఆ కుటుంబానికి అండగా కావాల్సినన్నిటి కూడా చేస్తూ వారికి సహాయంగా ఇక్కడే నిలబడడం కూడా జరిగింది. అని ఇలాంటి ఘటనలు జరుగుతున్నప్పుడు నిజంగా సమాజంలో సభ్య సమాజంలో ప్రతి ఒక్కరం కూడా బాధపడాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. మాదక ద్రవ్యాలు కానివ్వండి ఇలాంటి నేరాలు చేయడంలో చాలా పెద్ద పాత్ర పోషిస్తూ ఉన్నాయి. కాబట్టి అలాంటివి పూర్తిగా తగ్గించడానికి ఎవరైనా మన పక్కన అలాంటి వ్యసనాలకు అలవాటు పడినా కానీ మనం పోలీసులకు ఇన్ఫార్మ్ చేయాలని చెప్పి आंध्र प्रदेश कांग्रेस के कारगुजार सदर एन तुलसी रेड्डी ने गुंटूर में लड़की के दिन दहाड़े कत्ल की मजम्मत की है। उन्होंने रियासत में लॉ एंड ऑर्डर की बिगड़ती सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। वजीर आला को इसका जायजा लेने की उन्होंने मांग रखी है। పక్క నట్టి నడిబజారులో ఒక విద్యార్థిని హత్య, తన సొంత చెల్లెలు, తన చిన్నాన్న కూతురు విద్యాధికురాలు డాక్టర్ సునీతారెడ్డి గారికి రక్షణ భద్రత కల్పించలేని ఈ ముఖ్యమంత్రి ఇక రాష్ట్రంలోని 5 కోట్ల ప్రజానీకానికి ఏ విధంగా రక్షణ కల్పిస్తారని చెప్పేసి కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రశ్నిస్తా ఉంది, పాలన సాగుతా ఉంది. కానీ ఇప్పటికైనా ముఖ్యమంత్రి గారు ఒట్టి మాటలు కట్టిపెట్టి రాష్ట్రంలో శాంతి భద్రత మీద ప్రత్యేక దృష్టి సారించాలని కాంగ్రెస్ పార్టీ ముఖ్యమంత్రి గారికి సూచిస్తుంది. और CPI लीडर नारायणा ने बीटेक तालिबा के कत्ल की मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि ऐसे वाक़यात की महज़ब समाज में गुंजाइश नहीं है। उन्होंने मौके पर मौजूद अफराद की जानिब से लड़की को बचाने के लिए नहीं आने पर अफसोस का इजहार किया। ऐसे वाक़यात को रोकने के लिए अवाम और हुकूमत को यकसा कोशिश करने की अपील की। సభ్య సమాజానికి అవమానకరంగా భావిస్తూ ఉన్నాం. అనేక చట్టాలు వస్తూ ఉన్నాయి. ఒకవైపు ముఖ్యమంత్రులు గవర్నమెంట్ కూడా మహిళల రక్షణ కోసం దిశ చట్టాలని, పోలీస్ స్టేషన్ని ఇప్పుడు పెడతా ఉంది. కానీ ఇంకో పక్క హత్యలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. ఇది ఏదో మారుమూలు జరిగేది కాదు, పట్టపాటు జరిగినట్టు. దాన్ని బట్టి ఒక సివిల్ అప్రమత్తత, ప్రజల యొక్క అప్రమత్తత కూడా లోపించింది. జనంలో స్పందన రావాలి, ప్రభుత్వ యంత్రాంగంలో స్పందన రావాలి, కఠిన చర్య తీసుకోవాలి. ప్రజల నుంచి అటు ప్రభుత్వం నుంచి కూడా అప్రమత్తమైనటువంటి ప్రతిఘటన లేకుండా పోతే అక్కడికక్కడే అతన్ని పట్టుకొని చీల్చి చెండాడుంటే కూడా సంతోషపడేవాడిని. ఇలాంటి ఘటన జరగకుండా చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత ప్రభుత్వానికి, ప్రజలకు ఉంది. और गुंटूर में लड़की के कत्ल पर सियासत तेज हो गई है। तेलुगु देशम पार्टी के सेक्रेटरी नारा लोकेश आज महलूक लड़की के अफराद खानदान से मुलाकात के लिए जा रहे थे। पुलिस ने नारा लोकेश को रमिया की वालदा से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी। पुलिस ने लोकेश को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। तेलुगु देशम कारकुनों ने हुकूमत और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। तेलुगु देशम पार्टी के लीडरों की गिरफ्तारी पर जिला करनूल में एहतजाज किया गया। जगन मोहन रेड्डी हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए गए। महलूक लड़की के वालिदैन से मुलाकात की इजाज़त नहीं देने की मजम्मत की गई। वाज़ह है कि पुलिस ने लोकेश, आनंद बाबू और दीगर को हिरासत पर ले लिया था और TDP लीडर सोमी शेट्टी वेंकटेश्वरलू ने कहा कि जगन मोहन रेड्डी हुकूमत इक़्तिदार में आने के बाद कमज़ोर तबक़ात पर जुल्म में इजाफा हुआ है। आंध्र प्रदेश के वजीर बराए आबी वसाइल P अनिल कुमार ने सुनके सुल्ला बैराज का दौरा किया। आबी सूरत हाल का जायजा लिया। मुख्तलिफ उमूर पर हुक्काम से जानकारी हासिल की। इस मौके पर अरकान असम्बली हफीज खान, J सुधाकर, चीफ इंजीनियर प्रोजेक्ट व दीगर मौजूद थे। और साबिक वज़ीर आज़म आज जहानी अटल बिहारी वाजपेयी की 3री बरसी के मौके पर AP के गवर्नर ने खराज पेश किया।
पीबी हरिचंदन ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म की खिदमत को याद किया। बीजेपी कारकुनों ने रियासत भर में तकरीब मुनक़िद की। नंदयाल म्यूनिसिपल चेयरमैन को सोशल डेमोक्रेट पार्टी ऑफ इंडिया के एक वफ्द ने याददाश्त पेश की। नंदयाल के इलाका नंदीगुडा में सड़क की तामीर करने, ड्रेनेज निज़ाम बेहतर करने और दीगर अहम मसाइल हल करने का मुतालबा किया। वफ्द ने बताया कि चेयरमैन ने मसाइल को हल करने की यकीन दहानी कराई है। एसडीपी की जानिब से चेयरमैन साहबा से हमें मुलाकात करके हम एसडीपी से डिमांड करे हैं कि जल्द से जल्द और रोड और नाली को और सही इसकी मरम्मत करके पब्लिक को जो तकलीफ है वो तकलीफ दूर करना बोल के, और चेयरमैन में भी हमारे को बहुत अच्छे अंदाज से बोला है जल्द से जल्द ये प्रॉब्लम को हल करने की कोशिश करेंगे बोल के।